सानेहा पिम्स की इब्तदाई रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, पिम्स वाक़े पर वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन लिया, हुकूमत मुकम्मल संजीदा है, रिपोर्ट शफाफ होगी। वज़ीर कानून की तजवीज़ पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। कहा, पिम्स हस्पताल सानेहा इंतहाई अंदोहनाक है, सियासत करने की बजाय ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस तजावीज़ दी जाएँ। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, कमेटी में गैर जानिबदार लोगों को शामिल किया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पिम्स के दौरे के दौरान कहा, सानेहा पिम्स के दुख को पूरी कौम ने महसूस किया। कौमी असम्बली में सानेहा पिम्स के जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने की करारदाद मंजूर। करारदाद बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। हादसात की रोकथाम के लिए मुलव्विस अनासिर को करारवा की सजा देनी चाहिए। हादसात को बरवक्त इक़दामात से रोका जा सकता है। विफाकी हुकूमत ने जांबहक बच्चों के खानदान के लिए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। हेल्थ कमेटी का इजलास पीर को बुलाया है। वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी ने पिम्स ज़ाती ज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अमले और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कमेटी ने आग की इत्तला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। ताले लगे होने की वजह से रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल स्टाफ गायब और आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। कमेटी को दिए गए 48 घंटे आज मुकम्मल हो रहे हैं। आए पिम्स वाक़े को इम्तिहान समझकर बैठें और अगले बच्चे को मरने से बचाएं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, वजारत के लिए अपनी कब्र ख़राब नहीं करूँगा, ज़िम्मेदार वज़ीर सेहत हूँ, मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, थोड़ा इंतज़ार करें और आज रिपोर्ट आ जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पिम्स से ज़्यादा दिलखराश वाक़या कोई और नहीं हो सकता। यकीन दहानी कराता हूँ, रिपोर्ट में कोई सुकुम हुआ तो दोबारा तहकीकात के लिए तैयार हूँ। 14 नौमौलूद ज़िंदगी की बाजी हार गए, इस पर कोई वजाहत नहीं। हर आदमी कहता है उसके चोर को हटाकर मेरे चोर को लगा दो। मुस्तफ़ा कमाल ने सेनेट में कहा, आप अपने वसाइल मैनेजमेंट देखें और ये बताएं कि इस तरह बच्चों की जान बचाई जा सकती है। हमें आप गाइड करें, आगे का रोड मैप दें। आग कैसे लगी 3 दिन बाद भी पता नहीं चल सका। हर सानहे के बाद कमेटी बना दी जाती है, कुछ रोज बाद हम सानहे को भूल जाते हैं। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में कहा, बच्चों के मामले पर अस्पतालों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आग लगने के वक्त क्या कोई बच्चों के पास मौजूद था? हम बड़े बड़े वाकयात किस तरह हजम कर जाते हैं। वाकयात के बाद कौम का गुस्सा कम करने के लिए इक़दामात करते हैं। सेनेटर शेरी रहमान का सानेहा पिम्स की तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी बनाने का मुतालिबा। शेरी रहमान ने ऐवान में कहा, अलमनाक वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मिलकर लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। पिम्स इलाज फराहम करने के काबिल नहीं है। पिम्स का ईडी बार बार झूठ बोल रहा है, गेट बंद नहीं थे, लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले हैं। पिम्स मामले को सख्ती से देखने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अपनी बारी में ये कहते हैं सानिया है, मेरी ज़ात इजाज़त नहीं देती कि पिम्स पर सियासत करूं। मुस्तफ़ा कमाल को अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। MQM वाले तासुब का कार्ड खेलते रहें, हम तो काम कर रहे हैं। जिस मंशूर के जरिए वोट हासिल किया उसे पूरा करना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मलीर में मेमन गोट रोड की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। क्या हम एक और सानहे के इंतजार में हैं? मुल्तान में निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी रास्ते बंद, वीडियो सामने आ गई। सिक्योरिटी अमले की लापरवाही, इमरजेंसी रास्तों पर ताले लगा रखे हैं। वीडियो सामने आने पर MS ने नोटिस ले लिया, इमरजेंसी रास्ते खोलने के अहकामात जारी कर दिए। सिक्योरिटी अमले की सख्त सरजनिश।
کراچی میں تاجر میر رضا قتل کیس کی عدالتی تحقیقات کا آغاز، مقتول کے اہل خانہ جوڈیشل کمیشن میں پیش، مقتول میر رضا کے والد کا جوڈیشل کمیشن پر اعتماد کا اظہار، جسٹس عمر سیال نے کہا کمیشن پر بھروسہ رکھیے، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، ایک دو لوگوں کے برے ہونے سے تمام ادارے خراب نہیں ہو سکتے، اس کیس سے متعلق جو کوئی معلومات دے گا اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ نرسری ملازم ایدھی فاؤنڈیشن کے رضاکار پولیس اہلکار کو طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں، لاش کو سب سے پہلے دیکھنے والے پولیس اہلکار اور MLO کو طلب کرتے ہیں، سماعت منگل کے دن 11 بجے تک کے لیے ملتوی۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی اور پیپلز پارٹی کے سردار مختار احمد عباسی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نئے وزیر اعظم کو منتخب کرانے کے لیے 27 ووٹ درکار، بیرسٹر افتخار گیلانی کی جیت یقینی۔ PP امیدوار سردار مختار احمد عباسی نے عام انتخابات میں مظفر آباد سے بیرسٹر افتخار گیلانی کو شکست دی تھی، جس کے بعد وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر منتخب ہوئے۔ ثالثوں نے ہرمز کھولنے کی شرائط مانگی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کا کہنا ہے شرائط میں خطے میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ایران شرائط پوری ہونے پر آپ نے ہرمز دوبارہ کھولے گا۔ عمان کے ساتھ آپ نے ہرمز میں بحری گزرگاہ کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ حصہ ایرانی سمندری حدود میں ہوگا۔ امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے ہرمز عبور کر سکیں گے۔ محسن رضائی کی تہران میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات، کہا اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی جارحیت دکھائی تو امریکی فوجی اور معاشی مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری راستے ایرانی بارودی سرنگوں سے صاف کر دیے۔ ایرانی تیل برآمدات بھی مکمل طور پر رک گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، سینٹ کام کے مطابق ہرمز میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ بحری راستوں پر جہاز رانی بحال ہے۔ جولائی کے وسط میں دوبارہ امریکی ناکہ بندی کے بعد ایران نے اپنی بندرگاہوں سے 1 بیرل تیل بھی برآمد نہیں کیا۔ خرید سے 75 کروڑ بیرل خام تیل کی روانگی میں امریکی فورسز نے معاونت کی۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش پر 75 جہازوں کو واپس بھیجا، 3 کو ناکارہ بنایا۔ امریکہ کے ایران سے مذاکرات نہیں ہو رہے، صدر ٹرمپ کہتے ہیں اقتصادی دباؤ پر توجہ مرکوز ہے، ایران اپنے فوجیوں کو تنخواہیں نہیں ادا کر پا رہا، امریکہ ایران کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے، روزانہ لاکھوں بیرل تیل آپ نے ہرمز سے گزر رہا ہے، روس نے آپ نے ہرمز کے معاملے پر اچھا رویہ اختیار کیا، ایرانی صدر نیٹو کی سرزمین پر حملہ نہیں کریں گے، امریکی انٹیلیجنس چیف کو ماسکو کسی خاص پیغام کی فراہمی کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صدر ٹرمپ نے جھیل اونٹوریو کو جھیل امریکہ کا نام دے دیا، صدارتی حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے، خلیج اور جھیل کا نام تو بدل دیا، اب سمندر کا نام بدلنا رہ گیا، ممکن ہے کہ وہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کا نام ہی بدل دیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان مزید قریب آئے ہیں، وزیر اعظم کی سعودی وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت انجینئر عبد الرحمان سے گفتگو، شہباز شریف نے کہا معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا، پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، اب دونوں ممالک کو اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے، سعودی وزیر کا زراعت، پانی اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ کا دورہ پاکستان، اسٹوڈنٹس وفد کی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالی، نوجوانوں میں تعلیم اور مہارتوں کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر نے کہا نوجوان سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کے اثرات سے بچتے ہوئے حقائق پر مبنی تجزیہ کریں۔
पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मरकज बना रहे हैं। चाइना इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 की तकरीब, वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। कहा, पंजाब में डिजिटल मईशत के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। डाटा पायादार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का अहम जरिया है। नौजवानों को जदीद तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम करना तरजीह है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। मसनूई जहानत, बिग डाटा और जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। बिग डाटा जदीद दौर की मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत ने आज एक रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर, डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने 28 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 135 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,457 पॉइंट्स पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.3% इजाफा। आलमी मंडी में सोना 0.5% सस्ता। फी औंस कीमत $4,578 हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $89.45 रह गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $83.31 का हो गया। एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड 5.3%। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 269वें उर्स का आज दूसरा रोज़। कसूर में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद चादर पोशी से हुआ। नात ख्वानी और समा की महफिल। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद का सिलसिला जारी।